السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، ودايما نتلاقوا مع دروس والمراجعة. هذا مراجعة المقطع الثالث لا سيكونس 3 بروجي 2. رايحين نراجعوه مع بعض. درنا سيكونس 1، درنا سيكونس 2، وبقاتنا لا سيكونس 3. دونك نشوفوا الفوكابيلار، رايحين نشوفوا لي زونتونيم، وفي لا غرامير رايحين نشوفوا l'expression du but, la conjugaison, les verbes du troisième groupe au passé composé, وفي l'orthographe toujours le participe passé des verbes du troisième groupe. يعني عندهم علاقة مع بعض الكونجوغيزون والorthographe. نبداو بلي زونتونيم. دونك الفوكابيلار لي زونتونيم. ما معنى les antonymes? Les antonymes sont des mots de la même nature, mais qui s'opposent par le sens. يعني هما الأضداد. باللغة العربية تقول لهم الأضداد، الضد. وشتاو sont de même nature؟ إلا كان نعطيكم un exemple هنا، une entrée une sortie، دخول خروج. هنا un nom petit grand adjectif، يعطي لازم l'antonyme تاعي يكون adjectif. monter descendre verbe، l'antonyme تاعي يكون verbe. donc de même nature. non adjectif و verbe. ماشي تروح دير لي ان نو تعطيه الضد تاعها ان فيرب، ولا ان ادجيكتيف تعطيه الضد تاعها ان فيرب. لا، لازم تحترموا لا ناتور، طبيعه الكلمه. اذا كانت اسم الضد تاعها اسم، اذا كانت صفه الضد تاعها صفه، واذا كانت فعل الضد نتاعها يكون فعل. هذه هي. الوغ هنا ان اكزرسيس عطيته لكم نشوفوه انصامبل. عطيتكم قال لك غولي لو مو ا سون انتونيم. جوا، arriver, fin, calme, partir. On a départ, début, tristesse, venir, agiter. La joie, c'est un nom. نحوسو على l'antonyme تاعه. La joie هو الفرح. Donc العكس تاعه c'est la tristesse. Donc voilà, la tristesse. L'arrivée, الوصول. Alors est-ce que c'est le départ, début, ou le venir, ou la agiter? Donc, هادو زوج نقلعوهم parce que l'arrivée c'est un nom. Donc, le départ. الانطلاق. l'arrivée هو الوصول. La fin هي النهاية. l'antonyme تاعها début، البداية. calme يعني كي نقولوا البحر calme هادئ. العكس تاع هنا calme c'est un adjectif. لازم نلقى adjectif. قالي venir c'est un nom, c'est un verbe. ou agiter c'est un adjectif. donc calme ندي agiter. ou partir c'est un verbe. venir هو l'antonyme نتاعه. يعني لازم تحترموا طبيعة الكلمة. هذا بالنسبة للفوكابولير. روحوا لا غرامير. alors la grammaire عندنا l'expression du but. l'expression du but. Alors le but et le résultat هو النتيجة. l'objectif هو الهدف que l'on veut atteindre. أنا عندي هدف باغي نوصله. alors نستعمل وسائل اللي يعطوني l'expression du but. alors on exprime le but avec pour plus groupe nominal. pour يجي موراها groupe nominal، ولا عندنا pour plus dans le but de، ولا afin de، ويكون l'infinitif ou groupe infinitif. نعطيكم des exemples. لا فوغارا، الفوغارا تاع نظن في الاغواط ولا المهم. لا فوغارا هذه طريقه السقي، اسمها لا فوغارا est utilisée pour l'arrosage des cultures. هنا عطينا ان جروب نومينال، ما عندناش ان فيرب، ما كاش كاع فيرب هنا. l'arrosage des cultures donc c'est groupe nominal pour مباشره ان جروب نومينال. ولا لا فوغارا est utilisée، attention est utilisée pour يا إما pour ou la afin de ou la dans le but de capter les eaux de la nappe phréatique. groupe infinitif. capter ومعاه un groupe de mots. donc هذا هو. donc عندنا نستعملوا في l'expression de but يا إما pour ou la afin de ou la dans le but de، بهدف ولا afin de ولا li. alors relie. alors peut-être comme un exercice. relie ce qui est pareil. الA للB. donc هنا A وهنا B.
عندنا les services des forêts plantent régulièrement des arbres. Tous les jours, les abeilles butinent. Plusieurs stations d'épuration ont été mises en place. الأولى العمال ولا موظفي الغابات دايما يغرسوا الأشجار. tous les jours les abeilles butinent يروحوا يحوسوا على الرحيق. plusieurs stations d'épuration عدة محطات لتصفية المياه ont été mises en place يعني بداو يخدموا. alors وهنا afin de mettre fin aux pénuries d'eau potable باش نديروا نهاية لمشكلة المياه المستعمل يعني للشرب. pour éviter la déforestation باش نتفاداو كي نقولوا حنا تعرية الغابات. dans le but de nourrir les larves et la reine بهدف تغذية يعني اليرقات والملكة. donc أنا سيسهلتها لكم. donc les services des forêts plantent régulièrement les arbres. pourquoi? pour éviter la déforestation باش نتفاداو تعرية الغابات. tous les jours les abeilles butinent علاش؟ باش dans le but de nourrir les larves et la reine. plusieurs stations d'épuration ont été mises en place afin d'éviter la pénurie d'eau potable. donc afin de ou là pour ou là dans le but. c'est bon? نروحوا la conjugaison. alors la conjugaison c'est le passé composé des verbes du troisième groupe. alors toujours le passé composé des verbes du troisième groupe est formé de l'auxiliaire être et avoir ou avoir عفوا. il y a إما être et avoir plus le participe passé du verbe conjugué. نبداو toujours être avoir. être et avoir ce sont des verbes du troisième groupe. alors j'ai été, tu as été, لازم تحفظوهم. il ou elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ou elles ont été. هذا c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe être. j'ai eu, tu as eu, il ou elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ou elles ont eu. En c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe avoir. عطيت comme les verbes du troisième groupe qui se conjuguent avec être. عندنا aller, sortir, partir, descendre, venir ou la revenir, naître, mourir. هادو تحفظوهم. هادو لازم تحفظوهم باش تعرفوا تستعملوا le passé composé. نروحوا la formation des participes passés. عندنا les verbes réguliers vendre, rendre, tendre, perdre. نديروا vendu, rendu, tendu. نقلع ال RE وندير u. وعطيتكم quelques participes passés. ما نقدرش نعطيكم كاع les participes passés من المستحيلات. عندنا aller, sortir le participe passé تاع sorti, partir le participe passé تاع parti, descendre, descendu, revenir ou la venir, revenu ou la venu, naître, né, mourir, mort, voir, vu, apprendre, appris, vouloir, voulu, pouvoir, pu, mettre, ni, faire, fait, dire, dit, avoir, eu, être, été. donc هادو quelques participes passés. alors روحوا l'exercice نتاع la conjugaison. alors هنا قالك mais les verbes au passé composé. il avec s il نحاول باش نشوف نقدم لكم تشوفوا. voilà il vouloir réussir. alors هنا vouloir شنو ندير؟ عندنا il avec s donc ils ont voulu réussir. هذا هو le verbe. elles sortir ensemble. sortir c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. عندنا elle. alors elles sont sorties. وش نزيد es. pourquoi? parce que c'est le féminin pluriel. je nais au mois de mai. je suis né. إلا كان كيما أنا نتكلم على روحي ندير ال e. وإلا كان واحد un garçon يدير e. c'est bon? les scientifiques partirent à la découverte des contrées sauvages. عندنا partir وعندنا les scientifiques. les scientifiques نقدر نبدلها ب il avec s donc sont partis. وندير s bien sûr تاع le pluriel. يعني ماهوش كنت تتبعوا مليح ماهوش صعب. نروحوا لورتوغراف
اللي توجور نتكلموا على لي بارتيسيب باسي. هنا عطاوكم هما طريقه، وانا ما يعني لي بارتيسيباسيون نحفظوا وتتمرنوا مع الوقت، تحفظوهم مع الوقت، تتعودوا عليهم. الوغ بارتير بارتي قال لك كاع لي فيرب كي سو تيرمين بار اير تاع لي فيرب دو troisième groupe. attention: i prendre, pris, est, faire, fait, t كيما dire ثاني دي t. Connaître, connu, il dit le U. Alors, نشوفوا un exercice ensemble. Écris les participes passés correctement. Tu as perdre. هنا كي نكتب perdre نكتب perdu. U. هذا ما كان. Parce que عندي l'auxiliaire avoir. Des associations écologiques ont faire, ont fait. Tout simplement. Ma fiche l'accord. J'ai le verbe voir. J'ai vu. J'ai vu. Ou teli, elles sont partir à l'étranger, elles, donc partie, on dit اس. هذا هو هذه هي المراجعه نتاع المقطع الثالث تاع سيكونس 3، ونحاول باذن الله ندير لكم مجموعه من الوضعيات الادماجيه على المشروع الثالث. تهلاو في روحكم وتفطروا بالصحه، والسلام عليكم.